harmoi point de pressing kawaida procureur da Republique yajulize maranya ezajiri ezidonzi yani zifashao probablement ziko jiri par la suite yo haki hawa zijue kawaida maana ndio kuzifanya ye maulon muhimu bishanga jo mkini hanezi wana ndongo shemu maulon muhimu ya leo des habari za jiri mwezi mingomeraru ya juin ya juzi usitukao kufanya zivoti za referendum amjuao muzishia ya ukaya ika sabidi dakika mingomeraru wakatika o mwananyasi ali Rajabu ikao mzalianiho mjini Zahaju la Hambu ikao halola ngena mbushe ngena wanawaili hakana daraja ya sergent ajuruhidwa na mafujari ikao wangu wao waka wenji waka group ngari tuhumu wakati dono wabaka wakaya haushashi wanu 15 ikao walawana ranzibo pamo kule wasihi hata wawaswidi harumaye bureau de vote ya hankunu dainona bao sans fil ikao harumaye bureau de vote yo wakalo bahani ikao waimwananyasi Rajabu adi Rajabu o yakaya afektewa ndio afanya hazi ya securize ani ya hifadhi wazofati wamfaishi wandu wao wakaha uchashi wanu 15 wabalia banderol ya nyinkudu wafungumi tazezi twanga wafunga zenkomio ngabo wafunga zitu wabalia zonode ikawa hizo haruha kinaswara ngaramba hizo arme blanche zerongozinu zikafanishiha yabo hofanishiha bozi tarishiwa harmazi enquête relizwa basa ngasi na bandi na information za zione sao kazerongonu zinu zikautarishiha evei ani de mfumbili bo masivu ikao ikaharma saya 12 onda sanda za masihu haruma siège ya parti nzima harwazi parti zidana mu maswali donc yondi yatsongeza zeno hom jirisiwa zajirisiwa force de l'ordre gendarmerie et police ikao mine ou dirige bien sûr mine directeur d'enquête quand on va faire chez les digitali ikao ndo wafanyao no wafikiano hao maana hizo service mbili kaungazi la wanao na wizara mbili shandu kaya objectif yo nzima omfano hazi hao wafikiana na ushirikiana yondi yatsongeza omdungano ikawa bahaino ni mwambiao ni ngasina wando 18 kango en état d'arrestation ngojuka ya enquête ndio en cours wanongo en garde à vue et enquête y confie officiellement inikiwa brigade de recherche ikaongo en coopération hamushiriano wa hazi ndaone za idara ya wizara za bazandani wakati rumwambia oni unu harmai kadro ya enquête basi na ondori watsahao kaongo wenji wakati mwambia ni kaya grupu kahuja ikaya takriban 15 haushashi karado hum divulgane madzina ya ndikaondo watsahao harmondi kaondo wazilwa abasa odwanga davi ngabo wala wakao wahanisi ha grupu mbili armashete bashi ngabo kao de ma executor na wala hadu haki hatu warumwa wali wafanya hazi ngabo wala ikao humkini ikiondo wa waruma
abonga tsaho wandu harma daraja mbili ngabo wafanya hazi wala wakofanya shetendwa sho wakofanya shetendwa watarishi wapangiwa wanikwaze khutwa ni wandu hindi waondo wala ambao ma commanditaire ado akina swa donc awezo ni daraja mbili za wandu kando tsaha yo demande ko wakati unu okangase harma régime ya présomption d'innocence mzabondo ani yokaya abanga se harma tuhuma yoma présomption par présumer comme fulani aketinge jo déterminer soniho ani zetabhiti ngajo ni soniho shaba hainu harmo andu kao andu kumena wanane na vumbo kango en état d'arrestation en garde à vue baadhi ya hao ga mazamana siasa sio kama ngarta tsao wandu ono ngabo waziri ancien ministre Madadi ngabo docteur Shakur et ngabo kila ancien ministre Barwan ngabo na wasari watsahao ikao ndio kazana ukaya ngabo walwa abahenu ankavalo ka watawa alors ko ngojonga watsahao donc déjà il fait tout kaya ujuro kanga ngo tsahwa utawa abo kada mahununga sina régime ya présomption d'innocence abo awanga ni komi parquetier yo présomption de culpabilité ani e régime loniyo rahay tribunal yo jamba kaya urendeshe tondo déclaré coupable gawar ma régime ya présomption d'innocence shami mi parquetier okatira ya joka ya haparwani parking ngomtsahao remuzise habari remanquete shahatawa yabo deja ngeriko indice ya culpabilité utaoza bari hii waondo kama vumbwe matina ondikaundo wa rewatsahao haruma baadhi ya hao sotene ma polisi parce que kanga tina daraja mbili darajo warumo wandu no kao ndo warenda shetendwa waru watumuka warende shetendwa amasa watuhumo ka warumo wandu watuhumo ka wafanya shetendwa haruma tuhumo wao ka warumo wandu balolia sisi ngandore le warijua mkine kwa tina warenda haujo mkine hizo rifikirio za kweli chazo kana zijo kwa karja waona karja we shili wata wazabari hindi basi ne mwana yasi Yusuf bana kaujulwa ha ajina la idi ngia ankava basi ne mwana yasi Alphonse Mlanao minu basi ne mwana yasi député Toucha joha wao ndo harwe janibu ikao wao kwa jaka yabo harmash mwana shete sha ijumkini hike waro tumo nungo haware claire nungo sha existabisha ndo kaya watawa kwa tsone alafunga tutafsiri ngabo wala kao wakarwa shetendwa baadhi ya hawe majira ndo kwa yantu ya fumbu wana zabarindi ni parce que ngabo sensibilité donc ijumkini ke mungu fikiro kakatu julihania na sisari demnabo yo de mana kwa tizamba kabla ya banu kaya ngam mfereshe haku ze services hatu la gendarmerie et les services de police ikaonga zirelewe ni wizara ya barzandani uluhonde zitabu za mataka za ufanyahazi walunizo no washinda wa identifier baadhi ya wandu ikao etino za urele cha washinda avec les moyens walonizo washinda wa identifier wafanya wa hazi kao beshora ha kija wasulo wananzeli wasuli so moi ngio en bonne foi ngam timizi armay hadisi ya ukaya mfumbili bo umasi entre 18h et 19h wafanya habunjilio haruma les écuje ya he parti nzima haruma de jour c'est de là que vous hazizinu zikaufanyishia gasina baadhi za indice na mzambondo baadhi za indice kao ngazonesoka
zi preparatifu mongoni mahala kazo za kaufanyishia do haruma jumba hili. Donc maranya waambia bana luka ili waju wabakisha haruma umakinifu watosha waonesa udhomana okaya ngozi nzijirika baada juha fijo shawaransi zi madhomana wahusu zi anketi wazifanye eheli ya lazima garimika oni miadi clair haukaya yinti hadisi ya mzaha et forme iliyo aba harbe hadisi pour l'instant je dis bien haukaya anketi yonge fanywao ngejo deferewa humuhamu on wanti pia on kati hazi ikao de relever les services d'enquête johisa wajubaliwa ou wasulishiwa hunu parquet de la République cha d'ores et déjà abasainu et surwaya ya enquête hilenda udema na mokangela de mara yiwa kima vigila emrujuka haunu mzima harwandu kando rwatsa hao haundu indice harwandu rwatsa hao wa mono bahana ngamduke ntia hatu les frontières qui sont un peu vulnérables. Rujorenga vide tibanu henza. Tout de suite est informé et service de sécurité ilo Carib, ka brigade et ka commissariat et ka dahun numéro 1 336 12 10. Il y au moins rimo intercepté marikao si José ma préfet pia. Si baya les frontières ou du moins théoriquement parce que quand je dis théoriquement jom kili hamra rege videte la webango habo ya tawe na bala hula au sud surtout le préfet harge areta zia les frontières kabati videte ro hao ili wana wandika wakaharuma shetendwa joka banga rwatsa hao wasijo bada warenge videti wele hurajina ngamfano hazi vadzima no wanama wadonzwani na mwali kabani enti yonzima shetendwa chifanywa enti kamili et procureur de la République ou le Mali et procureur de la République ou le Nzwa ni mrati jofikiro ke kata wa hunu hende Nzwa na bo hebe abunge komori donc on doit ngo en alerte donc patru shinda rujoka yangarita homru sha handu tartibu hawaswili harmesi wejimabu amumnikoni miadi ukawa awakajeba wanama wadoi hungo joringa zi hadhari ni zomana zikaunde za wastahiki wazirenge ili zimparisi amrejeyo kaya esuruaya ikaondo iliyo aba hani wono matsoni eheli shetero hinshaka ujirisiwa zinongo kawo zipangiwa zitwaliwa ziandaliwa ili rendera one ili wode waro hicho mwana nyasi alirajab haundu ngina impact adwaki na swara shenda haundu zondezi zitano harmashe hicho omhono echevi yumungulwa isibo simono armaze réseaux sociaux haundu zondezidi harma les membres inférieurs haurema harma embafu zoti pia haundu impact shenda Mwenyezi Mungu mwenshi hata muda mwingi mana na ubosheda marhaba haku yemru karajo mwale zina pour des raisons de sécurité ikawo harengo subuti afanye jitihadi harenge mwana nyasi hamtia hamro hambahara haruma moto kabadaka magari ya circuler hata ya mwasulishe haruma au l'hôpital abunga rimushulo marhaba ukangeti ndizo hatoka fanya hemorrhage hafariki dunia donc surwa ya hadisi hili liwaba inongo za tarishiwa za pangiwa za twaliwa kartumo bianizo makahishia haruma ze conference za huwa dukao wakaizo wakahamba sha etatibu esurai wone se awarme yankitaba c'est inu haruka kinaswara c'est un projet d'assassinat c'est ça veut inu hadizilo criminel yonde mana nambao hokaya garongo miadi yazinga jofanywa avec transparence wandu wafanya shitenda shinu de près ou de loin ngatwa Paris na neka watu kite territoire wende haruma territoire ndo jina wananyasi harwaze incision ngar coopereo ze sanctions jo rengwa hedaraja heshiten iyo nga mumnikoni miadi ari ngambewe maranya karwatawa ki wabakisha haruma umakinifu iyo de sujet muhimu raka homparani ni president mshukriani au déplacer ili maranya wajojo ze detaizinu
zinu kwa zijua hiyo de maudhu ya kamuhimu nsuenje za maudhu jumazino jina baske hizo kawaida si ujahunu shainu ndio après kuipa bae maraya wanzo wajua donc hautimizi ile kauli mshuri maraya tena hamade projet procédure citoyenneté gabwandu walona na tuhuma hamaisi uha kejasi wabane hazinge fanywa charo amokai hazinge fanywa avec douceur avec transparence hazinge fanywa ngabo mahaki mata matafiti ikawa ngafanywa hazio yote mpaka rifanye pub kia mabadala nzuri mru fulani hajula kangu ushiliwa lazima hazinga tufanywa mtu tufikiri bane hadisi wamefanywa kama hakimu yao fanywa hazi kawaida hiyo sema maudhui ya komparani banu de maudhui ya he kuhusu mwananyasi alirajabu ikao ajuruhilwa mwezi mengo miraru ni mafujari ikao baadhi ya hao wasina umuno na basa artumoka ndekina baadhi ya hao ngwao amfiti ngar WhatsApp voilà ondo pando wa Kikomori. Je reprends d'abord je remercie toute la presse d'avoir